Maayong gabi sa tanan. So, nanato sa atong chapter 2, which is humanity as co-architects. Ano ang humanity co-architects man? And unsay akong gipasabot diri is not that sigma misinterpret ba? Dili pasabot ani nga kay co-architects man mag-practice na lang pug architect bisan og dili ka registered architect. No. I mean, akong ipasabot diri is ang karakteristik ba? Ang tao, ang iyang karakter is i-create gid siya, mo manage, mo as a steward sa creation nga gibuhat sa atong Ginoo. So ayan na. So Genesis 1:26. So again, kani foundation pa lang ni sa atong full topic nga history of architecture. Kaya ito mong gailaylahon siya. Unsa gyud tong architect nga primero. Okay. Genesis 1:26. Then God said, "Let us make man in our own image and our likeness, and let them have dominion over the earth." See? So, ang tao di ay, gibuhat na siya in likeness sa God. So, in his own image gida. So, special kay ang tao sa tanan nga gibuhat sa Ginoo. O isa pa sad, iyang gisaligan. Gisaligan niya sa iyahang creation, sa iyang binuhat. Yung ana ka sani ka hinungdanon ang tao. Nganong gihimo niya ang tao. Having designed and ordered creation, God entrusted humanity with its stewardship. Humanity's role was not passive. Itong ang role sa tao nga gisugo niya, dili to kay role lang ang gisulti niya kay passive lang to. Murag wala lang ba? It was divine calling to create, no? Calling di ay nga mo create ang tao, to manage and to build, no? In this calling, humans became co-architects of the world, reflecting the image of the first architect. So, again, I hope dili ko ninyo misinterpret nga nganong ang tao gitawag og co-architects. Is that because nga practice ang ta bisag wala tay formal study. Sana study ka punta. Ang karakteristik ba kay analitan pre saan ang bata bitaw nganong matawag na to na sila naa na gid sila'y creativity kay bisag kanang bata mag-drawing may nagbalay bisag wa pa siya ka ilag unsa ng architecture drawing na siya maghimo-himo po na siya design maghimo-himo magdambutan mo na siya landscape so kana nga karakteristik man na nato nakuha dito na sa God nga the first architect. So naa na gid ay say bali kita tao nagitay ka ng gamay nga kana bang dugyot nga kahibalo nga gihatag sa Ginoo grasya na siya. Ang purpose is to manage, to steward sa iyang creation nga mao ang kalibutan. Humanity, image bearers of the designer. Kita ko na gadala sa imahe sa designer na to. Unlike other creatures, human were created in God's image. Kita raman tao nga nagbuhat siya nga pareha sa iya. This likeness extended beyond physical form. It include beyond physical form. It include intellect, kahibalo. Himo niya ang tao nga dunay kahibalo. Creativity, and the capacity to envision and build. Kada tao na may ingon ana
Bisan og wala ganitay formal study sa architecture. Sa una, sa high school pa ko, elementary pa ko, mag maghuna-huna naman ko, ingani akong balay, oh, ingani. So, wala pa tay formal study adto. Yung tanan mo siguro tay ingana, tanan bata, tanan ni agig bata, ingana gyud. Humanity's impulse to design and structure the environment is not accidental but rooted in divine purpose. Dili day accidental la. Kanang atong anlantaw nga ingani ang tao, ingani akong balay. Dili day na siya aksidente lang. Ingani man halos mo kita tanan. Asa na siya rooted? Rooted sa the first architect. Architects, artists, and builders reflect a small fragment of the creator's blueprint. So naagi day ang tao, naagi day kuan, kaning pangatarungan nga mo create siya. Kay nga naman, kay kita may gisaligan nga mo atiman sa creation nga iyong buhat. Eden. So dinhi na ta. Kaning Eden actually naay nag-analyze ani kanang iyang layout ba. Magbabayin nito to. Iyang gi-analyze ang layout. Wala din ni siya ingon nga gibuhat lang sa Ginoo nga basta lang siya nibutho ba. Basta lang siya nga tubo. I-design gid niya. Tanaw na to. The first sanctuary of God and man. Sa may pasabot sanctuary. May tagbuanan. Unang tagbuanan sa tao ug sa Ginoo. Formal nga tagbuanan sa tao ug sa Ginoo. Ang kalibutan luagman. Ang universo luagman. Naay Sun, naay Mars, naay tanan niyang gibuhat ana. So diha sa earth, mo niyang gipili kanang earth ng kalibutan. Diha niya gibutang ang Garden of Eden. So, tanaw na to kung architecture ba gyapon ng iya ba nang gigamitan gyapon diag space planning. The Garden of Eden was not a wild or accidental environment. Oh, dili siya accidental. It was designed space. Gidesign gid yan eh. Like a well-zoned architectural project, it had defined rules, arrangement, and functions. Oh, na di sa Garden of Eden, dili din na accidental. Kanang porsyon nga accidental nang sa earth nga ang gihimo, dili din na accidental. Kuan na, di-design gid ay intentional. Zoning and placement. Kani, say zoning and placement diya sa Garden of Eden. Kani na babae ani nga nag-analyze. Babae ba to? Makita ra nato ni. Iyang gi-analyze ang unsay arrangement gid diya ba sa Garden of Eden. Zoning and placement. The garden had rivers flowing from it. So, na suba. Specific trees. Na specific nga kahoy. Including the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. So, na suba. Actually, kung man na, upat ka suba na siya. Pag-abot sa tumoy, upat ka suba na nabulag sa upat ka suba. Sa kasuba, pison, gihon, I forgot the two. Basta, na-layout na. Pakita na ako na sa inyo after sa aning nga video, makita ninyo ang basic nga forma sa kwan. And it was place where Adam and Eve could live, work, and communion with God. Huh? Dito niya gibutang ang iyang gimo nga tao para nga dito magtrabaho, mag-steward, mag-manage in communion to him. Magtrabaho ba nga hiusa ang Ginoo, apil ang Ginoo sa kalihukan. God as designer. The Lord God planted the garden. Nagtanong gid siya. Gitamnan gid niya asa mabasa. Genesis 2:8 indicating intentionality and design, not randomness. Huh?
This was a deliberate act of divine architecture. Siya gid mismo nangamot. Asa mabasa? Genesis 2:8. Now the Lord God had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man he had formed. Oh, yun may yung gitamnan. So, tinuyo niya nga pagtanom. So, architect gid iyang characteristic. Iyang characteristic is mag-arrange, ana, yun na iyang trabaho. Human stewardship. Adam was given the responsibility to work and keep the garden. Asa mabasa? Genesis 2:15. And to name animals. Yan nganla ng mga animals. So, this role is managing and understanding creation reflects early forms of planning, categorization, and stewardship. So, siyempre, gibutang ka diya sa Eden, wala man to sila di gibutang ay maghayra-hayra, magpa-duyan-duyan lang, pa, dili, oy, gitagaan sa trabaho, nga mag-name kag animal. So, ikaw ato mo categorize. Trees, ikaw mo nga lang, imo lang i-categorize. Di ba? Imo lang, di ba, kanang mga mag-uumay, kabalom ganin na sila. Unsay iabay nga tanom sa aning kung kani nga itanom unsay maayo itanom ani sa ilalom, di ba ingana. So kabalo dito sila, kasabot sila. Kay isugo na gud sila. Oh, dugang pa. A sanctuary between heaven and earth. Sanctuary tagbuanan sa langit ug sa yuta. Ano na purpose sa Eden? Asa man nato na mabasa nga basing makaingon mo butbut tapos ni sa arkeo. Basa na to na. Ito mabasa. Isaiah 66:1 declares, kani, ang Ginoo ginagingon ha, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Sa kuno ang heaven, yang kuruna. So, imo na lang ma-imagine ha, ang heaven, yang kuruna. Ang earth, kuno, yang footstool, yang tumbanan. So, imo nang ma-imagine karon nga kung mao ni si God, heaven mo yang crown, ug ang earth mo na yang footstool, yang tumbanan. So, mo na makakita tag image karon no. Jesus Christ nagtunog sa kalibutan. A divine intersection where God walked with man. See? Nagi-formal nga tagbuanan di ay between sa tao ug sa Ginoo. Ang Ginoo mismo naghimo. Kani. So, kini no? Kani gi-appeal ko na lang ni. Lucifer's fall. Appeal is Lucifer. Oh? Ezekiel 28:13-15. Noon sa may function na yan dito di ay. By the way, kani si Lucifer, mo ni sa gitawag karon si Satan. So, before sa fall, ang tawag niya is Lucifer, lights bearer. Mo ni yung appeal. Refers to Eden as a place of beauty, where a guardian cherub, interpreted by some as Lucifer, was assigned. Hindi to na siya assigned. He rebelled and was cast down, causing a cosmic shift that would eventually tempt mankind to fall. So asa man na mabasa nga dito din na siya, yan din ang assignment. Naa sa Ezekiel 28:13-15. Atong basahon. Kani, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorn you. Dinigi si Lucifer nga. Carnelian, chrysolite, and emerald, topaz, onyx, and jasper, lapis lazuli, turquoise, and beryl. Grabe nga mga stone ang design sa iya. Your sittings and mountings were made of gold, and on the day you were created, they were prepared. Ipreparahan na daan. You were anointed as a guardian cherub, for I as ordained you.
God giday mismo nag-ordain sa iya. You were on the holy mount of God. The holy mount din ng Garden of Eden. You walk among the fairy stones. You were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. Huh? Ah, gibuhat gyud siya nga tarong. Anton, nagrebelde siya, mo na din ang fall. So, mabasa naman nato nabala naman nato na sa atong basic sa elementary. Fall. Lain po ng hisgutanan, mga na, theological na po na, pero di kita focus na ta sa building. Kini langkuban lang giapil lang nako ni si Lucifer kay na kuan ko ba nga bisan day si Lucifer sa una pagid nga pag-create sa iya na day say trabaho na say function pareha sa tao no nga magpantay diya sa kalibutan nga gihimo sa atong Ginoo. Early human builders so kato na fall na. So unsa may gihimo nila atong Adam ug Cain? Una gyud unsa man? Uno unsa may gihimo? Wala minaw gyud. Minaw. Altars. Nagbuhat siya altar. The simplest, yet most profound architectural expressions. Stone stack, earth race, altars were humanity's first sacred space, connecting heaven and earth. Huh? Aman na ito mabasa, Genesis 4:3-4. In the course of time, Cain brought some fruits of the soil as offering to the Lord, and Abel also brought an offering, fat portions from the sum of his firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. So silang duha day naghimo sila altar ng bato ba, ipile or earth nilang kuan. Mo nay kuan day ang first architecture yun na mga altar. Sana siya altar. Kaduha unsa man? Tents and dwellings. Day na tents and dwellings sa una pa. Nomadic life, tents and dwellings. Nomadic life demanded portable architecture. Simple shelters were designed to provide protection and structure. Sa unang panahon, tent pa ang gigamit. Parang lang adan ng iba, pag-awas nila, tent, gamit sila tent. Dwellings, kahimo na din sila ng unang panahon pa. The concept of tents appears in Genesis 4:20. Oh? Dili pa kay layo sa Genesis 1, Genesis 4:20 pagodo. When it says Jabal was the father of those who live in tents and raise livestock. May basahon na to, Genesis 4:20. Ada gave birth to Jabal. He was the father of those who live in tents and raise livestock. Sa una mong mag-raise na sila og mga palitan sheep, goats, na then magpuyo na sila sa tent. Ang ilang mga binuhi nada sa gawas. Na. Cities. Nana na gyapon cities. Cain, after departing from Eden, built the first city. Asa mabasa? Genesis 4:17. O anara lang nga chapter day. Here, architecture become communal. Walls, gates, and organized space emerge. O? Nananaya? Siyempre, city, sa una, ang city, kinural man. Ilan na siyang ikural. Para sa mga invaders, mga mananap ba, dili sila masudlan. Yan na ang syudad sa una na walls. Siyempre, kung na fence na, ginay-gate. Di ba? An organized space emerges. Na ginay syudad yun. Ang syudad ay ni Cain, muna sa ikatong giingon ako sa introduction nga City of Enoch. Ikato, kung inyo itong ma-review mo to. Humanity's capacity to design reflected both necessity and creativity. Itan tent, design sila. Necessity man na, kinahanglan man na. Altar, design sila. O necessity man na, kinahanglan man na. Then, creativity. Architecture became a way
to not only survive, but to express identity and purpose. No, see? Atong City of Cain, naman to'y identity. Kaya naman, ano ngalan? He named after his son, Oh, di ba? Na identity. Ana nagiday ang tao sa una. Kani, ganahan ko ani. Noah's Ark. Anong ganahan ko ani? Ang Ginoo mismo gyud nag-instruct kang Noah kung saon maghimo ang arka. Dili arka. Humanity's first divinely inspired structures. Ha? Kani mo ni first structure nga ang Ginoo ug ang tao nagkuan ba? Nag nagsabot sila. Ang Ginoo may nag-instruct, ang tao may nag-build. Mo ni first. One of the most significant moments of early human architectural was the construction of Noah's Ark. Ngano importante na sa atong Noah's Ark? Naval architecture ni. Unlike altars or tents, the ark was monumental project. Oh, monumental man gani. Its design, however, did not originate from human imaginations, but from direct divine instruction. Kana na yung Noah's Ark, dili ra na mugna nilang Noah. Mugna na gikan sa hunahuna gid sa atong Ginoo. Kani, manay. Uning giganahan ko ani kay gusto na ko makita ba nga. Sige di siya kung siya mo design. Blueprint provided by God. Si God gid ani blueprint gyud mga architecture. God gave exact specification of the ark in Genesis 6:14 to 16. Naadi gid specification ha. Make yourself an ark of gopher wood. Specification gina gopher wood. Mo na imong gamiton. Make rooms, kana instruction ha, in the ark and cover it inside and out with pitch. Na instruction unsaon. This is how you shall make it. Inaniyon nimo paghimo. The length of the ark is 300 cubits. Cubits mo nilang unit sa unang panahon na dagani unit. So naibalan ako sa cubit, ang 1 cubit is from the tip of your finger to your elbow. 1 cubit mo na akong nabalan. Pero paki-research na lang kung sakto ba ko. Sa akong nabalan mo na. Or 1.5 foot. Kana. Mo na ang length sa 1 cubit. 300 cubits. And its breadth, 50 cubits. And its length, 30 cubits. Make a roof for the ark. And finished it to a cubit above. And set the roof, and set the door of the ark in its side. Butang kuno kilid. Make it with lower, second, and third decks. So tulo din naka-deck ang Noah's Ark. Siya gid mismo ni sa ang God gid mismo. So kato si Noah, alang-alang og gibalik-balik tong istorya sa iya. Di pag istorya niya ni di iya gining layout, sketch gid siguro rin niya. Wala niya magic istorya ra sila niya. Iya gining gibuhatan sa duguan. Naval architecture. The ark presented more than simple shelter. More than nila sa simple shelter. Nga naman, it was a vessel. Vessel siya. A floating sanctuary. Sanctuary na sad. Designed to withstand the chaos of the flood. Di-design to siya para makasurvive sila sa flood. Ikibalo naman mo sa story sa anong gihimo ang Ark of Noah. This is considered humanity's first engagement with what would later be known as naval architecture, and it was designed not by human intelligence, but by divine wisdom, a shift from heaven's blueprint.
design gito si God yun. Sacred purpose. So may sacred purpose sa Noah's Ark. The ark preserved life. Preserve niya ang life during the storm, embodying both functional and sacred rules. It was a mobile temple of life amid judgment. Oh, mobile temple na ito siya. Ang, ano eh, Noah's Ark. In obeying God's precise instruction, Noah modeled what it meant for humanity to act as co-architects, builders under divine guidance. So, sa pagtuo niya sa Ginoo, mo ni mong buhaton mo ni na nahimo siyang co-architects sa iyang kuan under sa divine guidance mo na siya. So, naay tent, naay altar, tent and dwellings, Noah's Ark, unsay sunod ang gihimo sa tao? So, nalampos na sila adto. Naman to, nakaluwas na silang Noah, na iyang pamilya, naluwas na. Unsay sunod gihimo sa tao? Ang tao naghimo kanina, Tower of Babel. Ako ning gikuan og misguided architecture. Nga naman, not all human building honor divine purposes. Dili tanan building gihimo sa tao nga ang purpose niya is sa divine, para sa God. The Tower of Babel, Genesis 11:4, represent architecture born from pride and rebellion. Kaya nga naman, itukod sa tao ang Tower of Babel is to reach God. A tower to reach heaven. Instead of building to honor God, maghimo, miskay mo honor sa God, humanity sought to make name of for themselves. Kaya ilang rason ato, inani, we will reach heaven so that we can name ourselves. Unsa may but pasabot ana? Ang but pasabot nila nga sila na makabuot sa ilang gagalingon, sila magbuot ba? Mahimo na po silang gods. Muna, mo na iwa ganahin sa, mo na primerong sugo, there will be no other God before me. So, sa primerong sugo pa lang, wala na sila. Ang unang tao, mga bagsak na sila. Gusto, lahi man ang, actually, if you want to reach heaven, to unite with God, to be holy, to serve Him, okay na siya. Pero, gusto na mo i-reach ang heaven, kay makikitupong po kas Ginoo, lahi na ang istorya. Kay ikaw, Ginoo po, lahi na. Mo ni siya. Mo ning gibot pasabot, ani. Architecture without God. The project reflected self-centered ambition, leading to confusion and scattering. Oh, sa may gidangatan nila adto. Kay tungod kay ila tong gihimo. Ang gihimo sa Ginoo nga isimbuaag ilang giusab ilang lengguwahe. Actually, ang nasulat sa Biblia is giusab ilang lengguwahe. Pero siyempre, kung mausab imong lengguwahe, lahi na imong igasinabot, di naman mo magkasinabot, di naman magkahiusa, di maglatagaw mo. Ang resulta may imong nomads. Nomads ang tawag sa inyo kay latagaw man mo, wa mo klarong ang nomads man gud is dili stationary, dili pundo sa isa ka lugar. Ila na is maglakaw sila kay maghunt sila og food. Mo na ang nomads. So adto nga panahon, siyempre kung manumas na ka, mausab sa di mong kultura, matubi ka sa laing lugar. To ka sa laing lugar, lahi na inyong istoryahan, lahi na po inyong templada dito. So lahi na gyud. So, mo to ang mo na rason nganong nagkalain-lain ang atong mga pinulungan karon. Architecture as worship through altars, temples, and sacred structures. Humans rediscovered that architecture could be an act of worship. Structures like tabernacle, and later the Temple of Solomon were designed not just as shelter, but as expression of reverence, order, and divine presence. Usukad pagiday sa una, nga ang tao, naagid, maghimo, kana ding altar,
Simple lang na siya 'no, altar pero ang purpose day ana kuya kayo, kuanay na siya, kining diya day makigmet ang Ginoo sa between heaven and earth. So, hantod altar nahimong tent, nahimong temple, di ba? Development. So, tanaw na 'to na kay gwapo kay na. Tuon mga nitag secular history. Kani padung na ni secular history kung nganong naabot na dito sa Paleolithic, Mesolithic. But I hope nga kato nga mga foundation nga akong gihatag sa inyo inyo tong na sabta no. Reflection, modern architects as co-creators. Every architect today carries the potential to reflect God's image through design, whether construction, humble homes, or grand cathedrals. Architects participate in the sacred art of shaping environment for life to flourish. In every foundation laid, every space defined, and every boundary drawn, we echo the first architect. Mga echo data niya. Ibali mo, kita yung lanog ba? But as Noah showed, but as Noah showed, architecture is best fulfills its purpose when it is guided by the higher principles. Ang architecture, ano ni Noah ba? Kung architect mo to sa Noah, pero gwapo na siya kung guided ka sa divine principles. Inalan imong trabaho, guided dito. By service, humility, and alignment with the Creator's intent. Unsay intention sa Creator? Unsay intention sa ah, atong first architect? Nindot ang pagka-architect ko. So here, I have to end my second chapter and I hope nasabtan ninyo humanity as co-architects. So this time I will give you a quote. To build is human. To build with reverence is divine. So, maayong gabi sa tanan. Daghang salamat. And please guys, don't forget to like, share, and subscribe. Okay? Thank you. Maayong gabi. Sa atong next nga chapter is, di na, pasulod na ta. The Great Reset from Babel to Primitive Shelter. So, pasulod na ta na. Paleolithic, kanang sa school na to. Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Bye-bye!